I vi koji ovo gledate ne razumijete, ja pričam, nego čitate ovaj prijevod. Da kažem, nažalost, tek je sad 3 videa samo sa tim prijevodom. Probat ću nazad polako ubaciti titlove na neke ili barem neke zanimljivije, gledanije videa da prevedem na te druge jezike. I evo nas, u međuvremenu nam je svanulo sunce, svanuo je dan. Današnja tema, ono što sam htio ispričati sada, je nešto o sebi, nešto u kratkim crtama. A zašto? Eto, zato što se tiče sadržaja ili kontenta na ovom kanalu. U početku je bio, vozio sam kamion, poslije sam otišao u Njemačku, polako se počeli uključivati obiteljski video, zapisi. Sam početak je moj bio dok nije bilo monetizacije na YouTube-u, dok se nije od YouTube-a zarađivalo što se tiče Hrvatske, pošto sam ja iz Hrvatske. Krenuo sam tad, znači ovo volim i jednostavno ne mogu živjeti da nešto ne snimam, jer snimao sam kao klinac još sa onom malom kamerom i to sam bio spominjao. Sad te neke stvari ponovo ponavljam zato što smo dobili sad opet nešto novo na kanalu. Zadnja 3 videa imaju prijevod, tako da i evo ljudi, znači ovo je najviše posvećeno onima koji bi možda bili gledali, a nisu razumjeli što pričam. A takvih ima i mojih kolega, znači koji rade isto u Njemačkoj kao i ja, a nisu iz Hrvatske, nego su rumunjske, bilo i Mađara i ovih i onih, znači jednostavno ljudi pričaju, uče njemački i pričaju svoj materinji, ja pričam svoj i onda recimo oni bi isto pogledali šta sam ja to snimio, a ne mogu jer ne razumiju, jel? I tako da evo baš zadnji taj video, baš kolega je pogledao rumunjski, kaže 95% je taj prijevod u redu, što naravno nisam ni očekivao da će to biti 100% sve ispravno. Tako da ima puno tih prednosti u tome da, znači, i ti ljudi koji ne mogu inače čuti, pa onda, evo kažem, kolege na poslu, oni koji su me upoznali, koji pričaju neke druge jezike. Ima čak, zanimljivo je recimo da ima puno i naših ljudi koji imaju ovdje, koji već dugo ovdje žive, koji imaju svoju djecu i toj djeci je, ako i razumiju, na primjer hrvatski jezik, puno im je teško, puno im je lakše, ajmo reći, na njemačkom, jer njemački su ovdje, znači, rođeni u školi, znači koriste taj jezik i hrvatski im je tek služi kad idu nekad u Hrvatsku sa roditeljima. Znači ima puno i to već ima ljudi koji već su u godinama, ima i tu ljudi koji su generacijama, možda već i druga i treća generacija, jel? Tako da ima i starih ljudi koji teže pričaju i razumiju i oni jednostavno im je jednostavnije na njemačkom. To je, ili onda ako imaju dole titl, onda si upale, jel, taj titl njemački gledaju. Plus znači šta imaju u drugim državama, znači zanimljivo se nekako se proširi to, više vas koji to možete gledati, naravno. Tako da je to sad još jedno, znači nešto novo na ovom YouTube kanalu. I vi koji ovo gledate ne razumijete, ja pričam, nego čitate ovaj prijevod. Da kažem, nažalost, tek je sad 3 videa samo sa tim prijevodom. Probat ću nazad polako ubaciti titlove na neke ili barem neke zanimljivije, gledanije videa da prevedem na te druge jezike, i od sad nastavi dalje. Pa onda, pošto je to već tako kako je, znači sad, pošto vi ne možete pogledati u onim videima i ne razumijete o čemu se radi, znači ja sam najviše svog radnog vijeka proveo kao vozač, radio sam u Hrvatskoj, poslije sam otišao raditi kao vozač u Sloveniju. Dok sam radio u Sloveniji bio sam tamo 11 godina vozač, prošao sam cijelu Europu, napravio sam jako puno kilometara, skupio sam ogromno iskustvo, krenuo sam snimati tada u to vrijeme, kreće i monetizacija, ajde tu sam nekako počeo ozbiljnije raditi, počeo sam davati informacije ljudima vezano za kamion, počeo sam odgovarati na njihova pitanja. To je vrijeme kad vozača nedostaje znači, u svim državama. Znači jednostavno svi traže, sve transportne firme traže, gospodarstvo ne može funkcionirati dok se sva roba ne preveze sa kamionima.
i ono što dođe avionom i brodom i vlakom, bilo na bilo koji način, opet na kraju završi u kamion dok se ne razveze kuda treba, jel? I u toj cijeloj priči, znači sve više se pojavljivalo i onih starijih, kako bi rekao, ne ljudi koji su kao ja krenuli, završili neku srednju školu, pa onda ja sam završio srednju školu, recimo, pričam o sebi, i onda sam još išao polagati razliku ispita da bi bio vozač profesionalni, napravio sve što treba. Znači ja sam od uvijek vozač, ajmo reći, ali s vremenom, znači kako je bila velika potreba za time i kako je drugih posla možda bilo manje i manje se moglo na njima zaraditi, dosta se znači odlučilo u nekom periodu života položiti za kamion i onda se javljali i mladi i stariji, mlađe i starije osobe ljudi koji su položili za kamion i njima su trebale informacije, jel? I onda su u tim videima pronalazili puno toga i tako sam u biti počeo graditi ovaj kanal i imam puno kontakata sad, onda sam puno ljudi pomogao da dođe u ovu firmu gdje ja radi, znači došlo ih je 75 vozača, došlo iz neke druge države u ovu državu, ja sam im tu pomogao, znači došli su, dobili posao, potpisali ugovor, znao sam da će dovoljno zaraditi da mogu svoje obitelji dovesti uz firmu, znači dobili su smještaj, kasnije smo pronašli stanove, mnogima sam pomogao oko toga, tako da puno sam oko toga radio i sad je to sve nekako polako došlo na taj neki život u Njemačkoj i ono što vi danas gledate je nekakav spoj tog znači nekakvog mog vloga, pa onda u tom svemu, znači sad malo obitelj, uglavnom smo to ja i supruga, jer imam i 2 sina i ćerku. Ćerka, ona nije nikako za slikanje ni za snimanje i ona živi u Hrvatskoj, u Zagrebu, a ja i supruga smo ovdje sa dečkima, sa našim sinovima, znači jedan ima sad 18, jedan ima 25, ćerka ima 28, 9, jel? Tako da tu smo sa njima i oni su isto već veliki, odrasli ljudi sad i čak su i oni, uz kak je tata malo pomalo na kraju, i oni su otvorili svoje YouTube kanale i oni snimaju, oba dvojica nešto više oko auta, znači možete pogledati na Mate Lenart, otići na njegov kanal ili na Luka Lenart pa pogledati njegove videe šta on snima i oni se tu i tamo tek rjeđe pojavljuju u ovim našim videima i zato to želim sve sad reći da vi, znači koji ste sad počeli možda, koji ćete pogledati ovaj video zato što ima taj prevod da malo znate o čemu se radi. Znači došli smo iz Hrvatske, doselili u Njemačku 2016. godine u 9. mjesecu. Evo, meni će za mjesec dana biti sad već, to je sad već 7 godina. Znači ja, supruga i ta 2 sina držimo se zajedno, živimo u toj jednoj kući ovdje. Imamo svako svoje još nekakve planove i to je uglavnom to. To je uglavnom to što sam htio reći, da vas malo uvedem da znate o čem se radi. I onda naravno gledate kad znači ako danas je kroz tjedan, preko tjedna od ponedjeljka do petka radim, znači onda sam na poslu veći dio dana, ili ako sam noćna, onda sam po noći na poslu, da preko dana se može nešto snimiti više, možda obiteljski, a ovako, znači ovaj danas je više nekako, ajmo reći, moj video, moj kutak, gdje ćete malo čuti od mene neke stvari, čisto da vas malo uvedem, da bolje znate što točno gledate, jel? I šta mi radimo sad tu na tom YouTube kanalu. Želim vam prikazati kako mi, na primjer, živimo. Mi smo samo jedna obitelj, ima jako puno obitelji iz Hrvatske koje su došle u Njemačku, koji tu rade, žive, nekima je bolje, nekima je lošije, neki se ne bi nikad vratili, neki bi se vratili što prije nazad i tako. Znači to je sve stvar od čovjeka do čovjeka, od obitelji do obitelji. Ali mi, znači, želimo pokazati nekakav život u Njemačkoj, prikazati ga, znači, kroz čisto događanja. Znači, nebitno u bilo kojem trenutku kad god imamo priliku upaliti kameru, snimiti nešto od toga, poslije složiti nekakav video i da vi to malo vidite. Što bi i ja volio isto da netko ko živi na Tajlandu, neko ko živi u Kini, u Japanu, neko ko živi u Kanadi, neko ko živi u Nizozemskoj, Belgiji, ali ne naših ljudi ko što imamo kanale sad, znači da imate
svuda naših ljudi, da imate Hrvata, ajde da tako bolje kažem, da imate Hrvata svuda po svijetu i da ima i ko snima u Australiji vide, ima tako ko što mi snimamo ovdje snima u Australiji, život u Australiji, neko snima život u Njemačkoj, ko što mi snimamo, neko snima život u, ne znam, u Norveškoj, ali to su znači Hrvati. A ono što bi ja volio da netko, na primjer, da jedan Japanac snima vlogove, jedna obična prosječna japanska obitelj da snimaju i da imaju prijevod da ja mogu čitati na svom jeziku šta on priča, jel? I da vidim kako oni živi. Znači neko baš, ajmo reći domorodca, neko ko je od tamo, pa onda da bude neko ko živi, ne znam, u Africi, neko ko živi u Zambiji možda, ili neko ko živi možda, ne znam, u Kanadi negdje, ili u Maroku, ili u Meksiku, ili znači pravog Meksikanca. Pa čak i ako je taj Meksikanac, ne znam, možda neko kako pokušava otići za Ameriku, bla bla, znači tako, ali znači neko, ne sad da neko iz Hrvatske to bude da živi, ne znam, tako u nekoj državi pa da snima, nego neko baš ko je domaći, jel? Ali da ja mogu gledati na svom jeziku, jel je, kad sam radio titlove, znači postoji toliko puno tih jezika da je to nevjerojatno. Znači ja sam evo sad onaj zadnji video koji sam prevađao ima 32 jezika, a ima ih još puno, mislim ne znam da ima smisla toliko jezika, jel? Ali eto, jednostavno, evo, da kažem sad na završnu nekakvu riječ, da rezimiram, znači jednostavno sada od ovog videa, znači kažem da će napravit ću bolje 1-2 videa tjedno, ali da oni budu sa prijevodom na 25-30 jezika, pa da mogu i neki ljudi koje zanima kako se živi u Njemačkoj, eto mogu vidjeti kako živi jedna hrvatska obitelj, ali pošto nema baš nekakvu dobru mogućnost za posao, za normalan život u svojoj državi, pa je morala otići u neku drugu državu. Evo, znači mi smo jednostavno jedna obitelj koja je zbog lošijeg stanja financijskog, ne toliko financijskog, nego jednostavno neke budućnosti, perspektive za djece, poslova, dovoljno zaradi da imaju za nekakav normalan život. Otišli smo u neku drugu državu, otišli smo u Njemačku i inače Hrvati jako puno odlaze van, a jedna od top, kako bi rekao top, nije top destinacija, ne radi se o turizmu, nego je, kako bi rekao, jedna država koja je za nas jako dobra, upravo je ta Njemačka i jako puno ljudi, znači tu je došlo raditi, tako da, evo, to je ta nekakva naša priča, pa možete nas gledati, bit će nam drago da nas podržite, da se što više ti titlovi budu što više korišteni, da znam da su ljudi stvarno gledali, da su bili od neke koristi. Znači, bilo bi mi drago da bar svaki titl ima 1, 2, 3 pregleda, ništa više, evo. To je to. Ja vas pozdravljam i to bi onda bilo to za ovaj video, pa onda u sljedećem videu nekakve naše obiteljska događanja, jedna hrvatske obitelji koja živi i radi u Njemačkoj, jel? Eto, to je to. Pozdravljam vas, pa budite tu, nemojte nikako zaboraviti pretplatiti se na kanal, napišite neki komentar, nije bitno na kojem jeziku, Google sve prevađa, napišite komentar, podijelite video, recite nekom za nas i motivirajte nas samim time za sljedeće videe. I za samo, znači, prevađanje, za same te prevode koji su najveći, ogroman dio posla u procesu cijelom da uopće napraviš neki video. Tako da podržite to sa lajkom, sa komentarom i obavezno sa pretplatom. Pozdrav!